애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Сеул, и это Корос FM. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Вон Кивом. 저와 함께 이 프로그램을 진행하고 있는 제 짝 올리 씨예요. И я его помощник, меня зовут Оля, очень приятно. 올리 씨 반갑습니다. 반갑습니다. 저희 코러스 FM에 새로운 코너가 있죠. Напоминаем, что новая рубрика есть в нашей передаче. 러시아와 CIS에 계신 애청자분들께서 저희 한국을 보다 깊게 이해하고 한국과 러시아의 인연에 대해서 되새겨보는 기회를 마련하고자 준비한 코너입니다. Мы сделали новый раздел в нашей программе для того, чтобы вы могли познакомиться глубже с историей Кореи, а также вникнуть в какие-то моменты возникновения взаимоотношений между Россией и Кореей другими странами. 코너의 타이틀이 바로 이달의 소사, Short History죠. Называется этот раздел «История этого месяца». 이달에 있었던 역사적 사건들을 간략하게 소개해드릴게요. Мы разбираем какие-то происшествия, какие-то события, произошедшие в этом месяце в других годах, для того, чтобы вы, конечно же, смогли побольше узнать о Корее. 숨겨진 한국의 이야기를 소개하는 이달의 소사. 이번 시간에는 독도에 대한 이야기를 들려드립니다. Сегодняшняя история называется просто «Токто». 애청자 여러분 혹시 독도를 아시나요? Знаете ли вы вообще, что такое Токто? 독도는 한국과 일본 사이 동해에 있는 한국의 가장 동쪽에 있는 작은 섬입니다. Токто – это небольшой остров на самом востоке Кореи, между Кореей и Японией. 한국에서는 10월 25일을 독도의 날로 지정하고 있는데요. 어떤 이유로 이렇게 작은 섬을 기념하는 날까지 만들게 됐을까요? Так получилось, что в Корее 25 октября празднуется День острова Токто. Почему же такой маленький остров получил в свою честь целый день? 그건 바로 독도는 작은 섬에 불과하지만 한국인의 마음속에 차지하고 있는 자리는 매우 크기 때문입니다. Все потому, что, несмотря на свои маленькие размеры, остров Токто занимает огромное место в сердцах корейцев. 일본이 러시아의 영토인 쿠릴 열도 4개 섬의 반환을 수십 년간 요구하고 있는 것처럼 한국의 영토인 독도에 대해서도 일본은 소유권을 주장하고 있습니다. Как Россия вот уже много лет борется с претензиями Японии на Курильские острова, так и Корея вот уже много лет отстаивает свои права на остров Токто. 하지만 독도는 명백한 한국의 영토인데요. 일단 독도는 일본보다 한국과의 거리가 훨씬 더 가깝습니다. Как вы можете догадаться, остров Токто, как и Курилы, является не территорией Японии. Остров Токто является корейской территорией, во-первых, просто потому, что территориально он находится ближе к Корее, чем к Японии. 독도에서 한국 울릉도까지의 거리가 88km인 반면에 독도에서 일본 오키섬의 거리는 158km나 됩니다. Так, например, расстояние от Токто до корейского острова Улын-до составляет 88 километров, а до ближайшего японского острова Оки 158 километров. 그리고 한국은 6세기 역사서에서 독도를 언급하고 있고요. 16세기부터 지도에 독도를 울릉도의 부속섬으로 표시했고 이후 여러 문서와 지도에도 독도를 명기해왔습니다. Так, остров Токто упоминался в корейских летописях еще с VI века. С XVI века он отмечался на картах как прилежащий к острову Улын-до, а после уже как отдельный остров. 하지만 일본은 19세기부터 지도에 독도를 표시하기 시작했고 그 지도에도 독도는 한국 영토로 나와 있습니다. В XIX веке отображается Токто и на японских картах, и даже там он отображается как корейская территория. 더욱이 일본은 19세기 이전에 작성한 공문서들에서 여러 차례 독도를 한국의 영토로 인정했습니다. Многие другие доказательства также были найдены и в других японских летописях того времени. 또한 17세기 말 일본 어부들이 울릉도와 독도 인근에 나타나자 한국의 어부인 안용복이 일본의 지방정부를 찾아 항의했고 Кроме того, есть свидетельство, что в 17 веке у берегов Токто тогда появились японские рыбаки, на что корейская сторона отправила жалобу японским властям. 이에 일본 지방정부는 중앙정부에 독도는 일본의 땅이 아니라고 보고하고 자국민의 울릉도와 독도 접근을 금지한 바 있습니다. Тогда на местные японские власти сделали доклад выше об этом происшествии, так что Токто и Улын-до корейская территория, и запретили своим рыбакам приближаться к ним. 하지만 19세기 말부터 일본은 한국을 침탈할 기회를 노리며
울릉도와 독도 인근에서 불법 포획을 저질렀습니다. Однако в XIX веке японская оккупация, воспользовавшись случаем, незаконно присвоила себе эти территории. 그리고 1905년 러일 전쟁에서 승리한 일본은 한반도를 장악하고 독도를 새로 발견된 섬으로 꾸며 일본에 편입시켰습니다. Победив в войне в 1905 году, японцы не только пришли к власти в Корее, но и сделали острова своей территорией. 1945년 세계 2차 대전에서 일본이 패하며 한국은 해방을 맞았지만 이후에도 일본은 경제적 목적으로 독도를 영토 분쟁의 대상으로 만들려고 하고 있습니다. Даже после поражения в 1945 году Япония продолжала и продолжает претендовать на Токто. 이에 한국은 1900년 10월 25일 조선의 마지막 왕 고종이 일본의 독도 강탈 야욕에 종지부를 찍기 위해 내린 독도는 한국의 영토라고 명시한 칙령을 기억하고 독도에 대한 관심을 높이기 위해 독도의 날을 제정했습니다. И так как в 1900 году, как раз 25 октября, последний король династии Чосон провозгласил Токто корейской территорией, именно в связи с этим день был объявлен днем Токто, чтобы никто не забывал, что это корейская территория. 현재 독도에는 경비대 소속의 경찰 40여 명이 상주하면서 독도를 수호하고 또한 독도에 도착한 관광객들을 따뜻하게 맞고 있습니다. Сейчас на Токто проживают охраняющие его полицейские в количестве 40 человек, они же и встречают прибывающих сюда туристов. 한국을 방문할 기회가 있는 애청자분들께서는 독도를 꼭 찾으셔서 아름다운 자연과 신비한 분위기도 느끼시고 한국의 역사를 되새기며 한국을 더 깊이 이해하는 기회를 가지시기를 바랍니다. Если вы собираетесь посетить Корею, обязательно отправляйтесь на остров Токто. Вы сможете не только насладиться потрясающими видами, но и вникнуть намного глубже в историю Кореи. 이달의 소사 8번째 시간, 오늘은 독도에 대한 이야기였습니다. Это была история этого месяца, и называлась она Токто. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계신데요. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어도 배우고요. 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Как всегда, мы рассказываем вам последние новости, различные истории из истории Кореи и делимся с вами какими-то новинками для того, чтобы вы могли познакомиться с Кореей поближе. 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비되어 있죠. У нас, как всегда, заготовлены подарки для всех. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브, 페이스북 혹은 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, дослушав нашу передачу до конца, оставляйте свои комментарии о прослушанном, слова поддержки на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе и теперь в Инстаграме, и ждите от нас призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы разыграем разнообразные большие и маленькие призы, включая диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM. Вы слушаете Корос FM. 이번에는요, K-팝으로 한국어를 배워보는 시간이죠. Пришло время послушать новую песню. 오늘로 58번째 시간이에요. 와, 58-я по счету сегодня уже песня. 세월이 정말 빨리 지나갔죠. 이 시간을 통해서 K-팝으로 한국어를 여러분께 소개해드릴 수 있어서 너무너무 행복한 시간이에요. Это одна из любимых наших, да, частей перед нашей программы, да, наша самая любимая, можно сказать так, часть нашей программы, когда мы с помощью вот песен можем вам какие-то нюансы корейского языка объяснить еще. 그동안 어떤 곡들을 이 시간에 소개를 해드렸나 궁금하신 분들은요, 저희 코러스 FM의 유튜브, 페이스북, 그리고 VK를 통해서 지난 방송 들으실 수 있습니다. Если вам интересно, какие песни мы слушали в предыдущих выпусках, как всегда, вы можете их найти в Ютубе, Фейсбуке или ВКонтакте. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем эту песню. 원하는 것처럼 아직 어서 많은 buzz 도심 속의 주인공 city 앞에 안 붙여 우린 오늘 좋지 않아 be the one yeah 셀 수 없는 밤 나 주인공이 돼 I've been hanging with my team 우린 깨있어 exhibition 우리 가리키지 in the street all stay 도심 속에 잠시 눈을 붙여 잠에 들지
고민에 손에 잡히지 머릿속 상상이 펼쳐지 And now we in a zone 가득 채워 우린 걸 당구대만큼 늘려고 Yeah 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 Falling in my motions Splash 우린 이 기분을 지금 느껴 Every time 날 놓친 애들에겐 제발 Stop it in my line 점점 쌓여가지 But I'm still not satisfied 당연하게 우도 regular 난 보통이 아니야 You make the love 더 높이 높이 We make the world start 모든 걸 다 전부 채워 I want it 더 높은 곳을 향해 조준의 화를 쏘지 Yeah 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 We are not the same 내 유일한 가치 Hey hey 하늘을 날아 Fly 그림을 그려 Scar 내 머릿속 Yeah We never lose 하계를 넘어 나는 We do I'm so clean so fresh 조명 비춰 touch your flesh 담은 손만 내 보다 내가 빛나게 Let's go For real 쳐다보지도 못하게 저 밑에 때까지 the way Oh yeah 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 So fly so high Kanye처럼 we touch the sky 구름 위들 모두 날 부러워해 I did it all by myself And now we in a zone Ice ice 가득 채워 우린 걸 당구대만큼 늘려고 Yeah 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 Falling in my motions Splash 우린 이 기분을 지금 느껴 Every time 날 놓친 애들에겐 제발 Stop it in my line 점점 쌓여가지 But I'm still not satisfied 당연하게 우도 regular 보통이 아니야 You make the love 더 높이 높이 We make the world go Come like diamonds like a rainbow Yeah, yeah, yeah PLR your eyes 완전 눈부셔 Your brain Yeah, 저저 발광 we flash 쫓아야 돼 let's dance This is the real, this is the regular move 머리 옆에 물어봐 let's get back Run it up, run it up, run it up 우린 이들에게 불주는 Melody wave, do it away 지금 느껴 every time 날 놓친 애들에겐 제발 stop it in my life 점점 더 쌓여가지 but I'm still not satisfied 당연하게 우도 regular 난 보통이 아니야 You make the love 더 높이 높이 We make the world go 모든 걸 다 전부 채워 I want it regular 오늘 배워볼 K-팝은 NCT 127의 Regular라는 곡입니다. Сегодня мы слушаем песню группы NCT 127, которая называется Regular. NCT 127이라고 하는 게 맞아요? 맞아요. 네. 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. 네. 원하는 것, get them all, 아직 없어 많은 buzz. Все, что захотим, мы все получим. У нас еще много чего нет. 도심 속의 주인공, CT 앞에 N을 붙여. Кто герой этого города? Просто поставь N перед CT. N을 앞에 붙이니까 NCT NCT 되는 되죠? 거죠. 예. 네. CT는 그냥 CITY 도시를 네. 말하는 거고요. 우린 원을 쫓지 않아. Be the one. Мы не гонимся за вонами, мы хотим быть первыми. Игра слов в данном случае one, как вона, и one, английское слово один. 이 노래는 사실 영어 버전이 따로 있을 정도로 그쵸. 예, 한국어 버전에도 영어가 많이 들어가 네. 있는데 원을 쫓지 않는다는 게 WON 뭐예요? 맞아요, 돈이잖아요. 원, 돈을 세는 단위, 그쵸. 한국 돈을. 근데 그거를 쫓지 않고 원, 하나가 되는 맞아요. 원을. Очень умная фраза на самом деле. Мы не гонимся за вонами, мы хотим быть первыми. Вот это очень прям мудро сказано. 셀 수 없는 밤, 난 주인공이 돼. Да, именно так, и я стану героем этой ночи. 우린 깨 있어. 빛은 우릴 가리키지. Мы не спим, нас освещают огни улиц. 도심 속에 잠시 눈을 붙여 잠에 들지. В городе только закрой глаза, все проспишь. 꿈이 내 손에 잡히지. Я ловлю мечты руками, 머릿속 상상이 비치지. те, что зарождаются в моей голове. 가득 채워 우린 골드. Мы все заполним, мы же золото. 당구대만큼 들려. Как в бильярде, просто прибавляй нули.
저 여기 하필이면 왜 당구대만큼인지 모르겠어요. 네, 큰 게 많은데. 맞아요. 네. 우린 이 기분을 즐겨, 느껴 every time. Это чувство, мы наслаждаемся им каждый раз. 날 놓친 애들에겐 제발 stop hitting my line. Все вы, кто нас потерял, пожалуйста, перестаньте звонить. 점점 쌓여가지. But I'm still not satisfied. Все разрастается, но я все еще недоволен. 당연하게 on the regular. Мы все получаем по плану. 난 보통이 아니야. irregular. Мы же необычные, мы особенные. 더 높이 높이. Еще выше, выше. 모든 걸 걸어 다 전부 채워. I want it. Все ставь на карту, ведь я так хочу. 더 높은 곳을 향해 조준해 활을 쏘지. Мы целимся выше и стреляем. We are not the same. 내 유일한 가치. Мы с тобой не одинаковые, моя единственная ценность. 하늘을 날아 그림을 그려. Лететь в небо, рисую картины. 내 머릿속. У себя в голове. We never lose. 한계를 넘어. Мы не проигрываем, мы просто преодолеваем препятствия. 조명 비춰 터뜨려 flash. Огни горят, вспышки сверкают. 보다 내가 빛나게. Я блистаю ярче, чем бриллианты на моей шее. 쳐다보지도 못하게 점이 될 때까지 더 위. Мы летим выше, пока не пропадем из виду. 구름 위를. Выше облаков. 모두 날 부러워해. I did it all by myself. Все завидуют, но же я же это сделал сам. 번쩍 눈이 부셔. Ваши зрачки не выдержат такого блеска. 자체 발광 we flash 주체 안 돼. Let's dance. Мы блестим, сияем, сверкаем. 머리, 어깨, 무릎, 발, Let's get bounce. Голова, плечи, колени, ноги. Давайте танцевать. 네, 동요가 있어요. 동요. 네, 아이들이 잘 머리, 어깨, 무릎, 발. 네, 그런 노래 있거든요. 왔어요? 네, 거기에 그 율동도 있겠죠. 두 손으로 머리, 네. 어깨, 무릎, 발 하면서 부르는 노래 있어요. 이거 영어 있잖아요. 그렇죠. 그거 If you 외국 happy 노래일 수 and you 있어요. know it, 맞아요. clap your hands 이런 거. 맞습니다. Есть какая-то детская песенка, знаете, как вот If you happy and you know it, clap your hands, когда нужно что-то делать, пританцовывать, и еще движение показывать руками. Вот это вот голова, плечи, колени, ноги, это вот то, что в этой песенке как раз слова говорят. Burn it up, turn it up. Зажигай, включай. 우리는 이 트랙에 불질러. Мы подожжем этот трек. 이 멜로디는 wave, do it our way. Мелодия на волне, все по-нашему. 우린 이 기분을 즐겨, 느껴 every time. Мы наслаждаемся каждым моментом. 네. 자, 뒷부분은 저 반복되는 가사들이죠. 네. 어때요? 가사 들어보니까 막 되게 힘나죠? 네. 힘이 자신감 막 넘치는 자신감 그런 느끼고 느낌. 네, 자기네들을 이제 신뢰하는 거예요. 믿고 맞아요. 더 잘 될 거고. 맞아요. 예. 그러니까 이런 자신감이 있으니까 팬들이 더 좋아하는 거 아닐까요? 맞아요. 네. NCT는요, 얼마 전에도 한번 다뤘었는데, 네. SM 엔터테인먼트 소속의 대한민국 18인조 보이그룹이죠. Да. Мы уже говорили, да, с группой NCT мы уже знакомились. На данный момент в составе бренда NCT 18 человек. 네, NCT는 Neo Culture Technology, 신문화 기술의 약자예요. расшифровывается как новые, да, культурные технологии. 네, 그래서 개방성과 확장성이 핵심 키워드고요. 그렇죠. 전 세계 주요 도시를 기반으로 한 여러 서브 유닛으로 나뉩니다. Естественно, смысл названий, смысл концепция группы заключается в том, что они направлены вот на развитие, грубо говоря, да, кей-попа. На разные юниты делятся бренд NCT. 새로운 멤버 영입도 자유롭고 멤버 수에도 제한을 두지 않는데요. 이 NCT의 두 번째 유닛이 바로 NCT 127인데 네. 127이 무슨 뜻인지 알아요? 그 서울 맞아요. 그거죠. 서울의 경도 네, 좌표를 네. 뜻해요. 그러니까 서울을 배경으로 활동하고 맞아요. 있다는 거죠. 지금은 몇 명인가요? 지금 10명. 10명이 좀 활동하고 있고요. 조금 전에 들으신 Regular라는 이 노래는 지난 10월 12일에 발매된 최신곡입니다. Regular 노래 это 정말 좋아요. новая песня группы NCT 127, которая сейчас, конечно, на строчках на высоких местах во всех хит-парадах. 가사 좀 살펴보죠. Да, 단어들입니다. давайте посмотрим, какие слова есть в этой песне. 원하다, Хотеть. 도심, Город. 주인공, Герой. 깨있다, Не спать, то есть быть в состоянии бодрствования. 빛, Свет. 꿈, Мечта или сон. 머리, Голова. 채우다, Заполнять. 하늘, Небо. 그림, Картина. 구름. Облако. 아까 나왔죠? 어깨, Плечи. 무릎, Колени. 발, Ноги. 기분, Настроение. 당연, Очевидное что-то. 보통. Обычность, обычное, обыденное.
네, CIS와 네. 러시아에서 많은 팬을 거느리고 있는 그쵸. NCT 127의 Regular라는 곡 배워봤습니다. Да, сегодня мы слушали песню группы NCT 127, которая называется Regular. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간이에요. Пришло время послушать новости из Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Мы надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки в корейском языке, но и также постараться оставаться в курсе последних событий, происходящих на Корейском полуострове, в частности, в отношениях между двумя Кореями. 첫 소식입니다. Первые новости сегодня. 남북이 10월 15일 판문점 평화의 집에서 지난 9월에 평양 공동선언 이행을 위한 고위급 회담을 열었습니다. 15 октября в пограничном пункте Панмунчом состоялась встреча на высшем уровне между Югом и Севером с целью обсуждения вопросов выполнения Пхенянской декларации, которую подписали в сентябре этого года. 남북은 이번 회담을 통해 철도, 도로 연결을 위한 착공식은 물론 분야별 후속 회담 일정에 합의함에 따라 교류 행사 진행에 박차를 가하게 됐습니다. Две стороны договорились прежде всего о соединении железных и автомобильных дорог между Югом и Севером и еще нескольких других совместных мероприятиях. 주요 합의 사항에는 군사, 산림 협력, 보건의료, 체육, 적십자 회담 등이 포함되어 있는데요. 이러한 일정을 통해 평양 공동선언의 합의 사항이 하나씩 실현되면 4.27 판문점 선언으로 토대를 복원한 남북관계가 본격적 경제협력의 목전까지 다가설 것으로 보입니다. Обсуждались вопросы сотрудничества в таких сферах, как военная сфера, медицина, спорт и многое другое. Ожидается, что по следам двух деклараций, подписанных между Кореями, наконец-то начнется активный двусторонний обмен между странами и установится продуктивное экономическое сотрудничество. 이번 회담의 합의 사항 중 가장 눈에 띄는 것은 동서해선 철도와 도로 연결 착공식을 오는 11월 말에서 12월 초 사이에 하기로 한 것인데요. 그에 앞서 철도 도로의 북측 구간 현지 공동조사도 10월 하순부터 시작하기로 했습니다. Одним из центральных моментов переговоров стал вопрос об объединении железнодорожных и автомобильных сообщений, железнодорожного и автомобильного сообщения, начать который планируется в конце ноября, начале декабря, а уже с конца октября планируется совместная инспекция текущего состояния закрытых дорог на участке вдоль побережья Восточного моря. 남북은 또 금강산 이산가족 면회소의 복구와 상시 운영, 화상 상봉, 영상 표현지 교환 등을 협의할 적십자 회담도 11월 금강산에서 열기로 했습니다. Также было решено открыть в ноябре этого года место для встреч разделенных семей, пункт передачи посылок и видеопосланий. 한편 10월 말 북측 개성의 남북 공동연락사무소에서 열릴 체육회담에서는 2032년 하계올림픽 공동 개최 추진을 위한 세부 사항이 논의될 것으로 보이는데요. 이와 함께 국제 경기에 남북이 공동으로 출전하는 문제도 다뤄질 전망입니다. Кроме того, в конце октября в Кесоне в переговорном пункте пройдет встреча по вопросам спорта, где обсудят детали дальнейшего совместного выступления двух корейских команд на интернациональных соревнованиях под флагом объединенной команды, например, на таких соревнованиях, как Олимпийские игры в 2032 году. 이번 고위급 회담에서 눈에 띄는 부분이 또 있는데요. 남북이 서해 경제 공동특구와 동해 관광 공동특구 공동연구에 착수하기로 한 것입니다. Есть еще одно важное событие. На этой встрече две стороны решили создать экономическое сообщество в районе Западного моря и туристическое объединение в районе Восточного моря. 공동연구는 향후 특구 조성의 추진을 위한 사전 준비 차원으로 보입니다. И сейчас уже начнется подготовка к совместному исследованию на эту тему. 이렇게 각 분야에서 남북이 평양 공동선언의 합의사항을 이행하면 경제협력 이외에 사실상 모든 부문에서 당국 간 협력 기반이 강화되는 셈입니다. Так потихоньку нарастают и выполняются пункты Пхенянской декларации и не только, позволяя двум странам наращивать двустороннее сотрудничество и в разных сферах. 본격적인 남북 경협은 북한 비핵화의 진전에 연동돼 있는데요. 평양 공동선언에는 조건이 마련되는 데 따라
개성공단과 금강산 관광 사업을 우선 정상화하고 서해 경제 공동특구와 동해 관광 공동특구를 조성하는 문제를 협의해 나가기로 했다고 돼 있습니다. Все это должно плавно перетечь впоследствии в полное ядерное разоружение на Корейском полуострове, но сначала важно возобновить работу совместных предприятий в районе Гесон и Кымгансан, утвердить экономические и туристические союзы. 남측은 일단 비핵화의 진전으로 대북 제재가 완화되는 시기에 곧바로 남북 경협에 착수할 수 있도록 만반의 준비를 해놓겠다는 입장입니다. Южная Корея со своей стороны еще раз отмечает, что для полного погружения в двустороннее экономическое сотрудничество необходимо ослабление санкций, наложенных на КНДР, что в свою очередь возможно только при ядерном разоружении страны. 다음 소식입니다. Следующие новости. 유럽을 순방 중인 대한민국의 문재인 대통령은 현지 시각으로 10월 17일 바티칸 성베드로 대성당에서 한반도 평화를 위한 미사를 집전한 파롤린 교황청 국무원장과 만찬회의단을 갖고 한반도 평화 정착에 대해 의견을 на눴습니다. 17 октября президент Мун Чже Ин выступил с речью о мире на Корейском полуострове в рамках мессы, проходящей в Ватикане, после чего встретился с Папой Франциском и еще личную беседу провел с ним. 문 대통령은 미사 직후 연설에서 오늘 올린 한반도 평화를 위한 기도는 남북한 국민과 평화를 염원하는 세계인 모두의 가슴에 희망의 메아리로 울려 퍼질 것이라며 남북은 기필코 평화를 이루고 분단을 극복해낼 것이라고 말했습니다. Президент поблагодарил представителей Ватикана за молитвы за мир на Корейском полуострове, сказал, что эти молитвы поселили надежду в сердцах корейцев и помогли двум странам двигаться дальше на пути к миру. 한편 문 대통령은 이번 방문을 계기로 교황을 북한으로 초청하겠다고 한 김정은 북한 국무위원장의 뜻을 전달했는데요. 과연 프란치스코 교황이 북한을 방문할 것인지 관심을 모으고 있습니다. Президент Мун также воспользовался случаем и передал личное послание от Ким Чен Ына, который пригласил папу римского Франциска посетить с визитом Северную Корею. 만약 한반도 평화와 남북 화해에 지지를 표명해온 교황의 방북이 성사된다면 문 대통령의 한반도 평화체제 구상에 더욱 힘이 실릴 것이라는 분석이 나옵니다. В случае, если этот визит все-таки состоится, он может оказать большую поддержку программе президента Муна по установлению мира на полуострове. 한편 문재인 대통령은 교황청 방문에 앞서 10월 15일 프랑스를 국빈 방문했는데요. 파리 엘리제궁에서 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 가졌습니다. Чуть ранее до визита в Ватикан, 15 октября, президент Мун также встретился с президентом Франции. 이 자리에서 문 대통령은 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 단계에 도달했다면 유엔 제재 완화를 통해 북한의 비핵화를 더욱 촉진해야 하며 마크롱 대통령이 안보리 상임이사국으로서 이 같은 역할을 해달라고 말했습니다. На встрече с президентом Франции Мун сделал акцент на том, что Северная Корея уже вошла в процесс разоружения и обратного пути нет, и чтобы ускорить этот процесс, нужно ослабление экономических санкций ООН, в чем он попросил содействия французского лидера. 이에 마크롱 대통령은 북한이 비핵화와 미사일 계획을 폐기하기 위한 진지한 의지를 보여주길 기대한다고 말했습니다. Макрон, в свою очередь, сказал, что ждет более решительных жестов со стороны КНДР, показывающих твердые намерения отказаться от ядерной программы. 마크롱 대통령은 이어 그때까지는 유엔 제재를 계속해야 하고 세계 평화에 위협이 되고 있는 핵 프로그램에 대해 유엔 안보리 상임이사국으로서 북한의 비핵화에 대해서는 완전하고 불가역적이고 검증 가능하게 돼야 한다고 말했습니다. До этого момента санкции останутся в силе, потому что ООН не может закрывать глаза на угрозу безопасности мировому сообществу до тех пор, пока не будут предоставлены веские доказательства ликвидации ядерной программы и не пройдут соответствующие проверки. 두 정상은 회담 후 공동선언에서 한반도의 비핵화와 항구적 평화 정착 목표를 평화적으로 달성하기 위해 계속 긴밀히 협력하기로 했다며 한반도의 비핵화가 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 이루어져야 한다는데 의견을 같이 했다고 밝혔습니다. Французский лидер отметил, что будет и дальше поддерживать программу разоружения КНДР и содействовать в вопросах установления мира в регионе, но настоял все еще на своем мнении о том, что прежде всего должна произойти ликвидация всего ядерного оружия, что должны засвидетельствовать специалисты. 오늘 소식은 여기까지입니다. Сегодня это все новости.
한반도 뉴스와 한러 교류 소식을 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브, 페이스북, 인стаграме 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои комментарии о прослушивании, делитесь своими мнениями, поддерживайте нас на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке и в Ютубе, и, конечно же, в Инстаграме. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 푸짐한 선물 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит у нас разнообразные призы. 여러분 어떠셨나요? Как сегодня было интересно. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус ФМ из Сеула, и мы говорили о Корее России. 혹시 주변에 K-팝이나 한국 또는 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시면 감사하겠습니다. Мы будем очень благодарны, если вы будете рекомендовать нашу передачу вашим близким, которые увлекаются Кореей, возможно, изучают корейский язык или просто любят кей-поп. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었고요. С вами был МС всей Кореи Вон Киевом. 제 짝은 올리 씨였습니다. И я Олли. 올리 씨 수고 많으셨어요. 함께해 주신 애청자 여러분 고맙습니다. Вам спасибо, что были с нами. 안녕히 계십시오. До следующих встреч.